Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM y también en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a Bridgett Amis. Ella es la jefe del departamento de la unidad de servicios forenses en Antelope Valley Medical Center. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you for being with us again. It's a pleasure to have you. I am. Thank you very much for inviting me back. I'm very excited to share this month with you. Thank you. Well, April is Sexual Assault Awareness Month. What should people know about this month? First, for sexual assault awareness, I think it's right there in that title, is to just be aware and be there for others, your friends, maybe a family member who shares information with you, and believe them. That would be this one half of it. And the other is to be aware that there are people out there that can help you. Perfecto. La pregunta fue, el mes de abril es el mes de que pongamos atención al asalto sexual. ¿Qué debería saber la gente acerca de este mes? Dice, bueno, lo más importante está ahí reflejado en el nombre, de que estemos alerta que existen los asaltos sexuales y que cuando alguien cercano a ti, alguien de tu familia o alguien te reporte o te diga acerca de este asalto sexual, que les creas. Ese es uno de los grandes problemas que les crea. A ver. Hey, are you there again, please? I am. I'm so sorry. No problem. I don't know what happened. Okay, hold on. Okay, can you? Okay, we are okay now, eh? Well, yes. My next question, what resources do victims have online or in person? There are some great resources online themselves. When I was looking at the National Sexual Violence Resource Center, they speak about, there's multiple hotlines, such as the 1-800-656-HOPE. Okay. Dice, la pregunta era, ¿qué recursos las víctimas de asalto sexual tienen, ya sea en línea, a través del internet o en persona? Ahorita nos está diciendo que en línea existe un centro que se llama el Centro Nacional para la Violencia Sexual y que tiene un teléfono al que ustedes pueden tener acceso y que es el 1-800-656-HOPE. Y HOPE es and in numbers, HOPE is 4 6 7 3 4 6 7 3. Okay, entonces el número para los que quieren tomar nota, 1-800-656-4673. 1-800-656-4673. And what about in person? If somebody needs help in person, where can they go? So here in the Antelope Valley, for medical care to connect in, because you just don't know what else to do, our hospital here at Antelope Valley Medical Center, we have a 24/7 program. We're always available. That is really nice. Le pregunto, bueno, ¿qué si necesitas una asistencia, pero en vivo, en persona? Dice, bueno, aquí en el Antelope Valley Medical Center, en el hospital anteriormente conocido como el Hospital del Valle del Antílope, tenemos un programa que ofrece atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. And how do I go there and I say I need help, or what is the procedure? You can come into our emergency room, and
you don't have to give a lot of details, but you can say that someone hurt you or someone that you were sexually assaulted and that you need help, and they will know to contact us and how to take care of you in the ER. Very good. El procedimiento para ir ante el Valley Medical Center y que le atiendan con respecto a esto, lo único que tiene que hacer es ir al servicio de emergencia y ahí manifestar, dice, no tiene que dar mucho detalle, simplemente diga que fue sexualmente asaltada y de inmediato lo van a referir a nuestro servicio. That is really good. Continue, please. And what I find is important is that we are only the first part of it. We help connect in with other resources in the community to begin the healing process and to answer questions. Dice, bueno, y quiero decirle que estamos trabajando en conjunto con otras organizaciones o dependencias para ayudarle. Dice, nosotros somos solamente el primer punto de contacto, pero lo conectamos con muchos recursos existentes para que usted pueda salir de esta terrible situación. You can continue, please, if you want. For those resources here in our valley, if you don't want the medical care, it's still important to get those resources and to connect in for healing, to make sure that you're healthy and to start your healing in your heart and in your mind. Dice, si ustedes no quieren los recursos, si no necesitan de la atención médica, por lo menos van a necesitar los recursos para que le ayuden a un proceso de sentirse mejor, un proceso de que pueda aceptar ya esa situación, pero cómo además la va a controlar o cómo va a poder navegar con esto, ¿no? Es un proceso de curación y dice también de que pueda mantener una salud en buen estado. Okay, you can continue, please. At our hospital, our nurses are trained to help take care of people that have been assaulted, to help them to begin that process and to give them various resources, such as Valley Oasis is a group that we work with, and to Lifestyles as well. Bueno, dice nuestro personal, nuestras enfermeras en el hospital están capacitadas para brindarle toda la ayuda que necesita para que pueda empezar ese proceso que dijimos de curación y de tener una mejor salud mental. Dice, para eso también contamos con otras organizaciones como es el Valley Oasis, que es un centro para mujeres que han sido atacadas con violencia y también el dos estilos de vida, two lifestyle. This is when we are talking about women, no, that have been assaulted, or mainly, or actually it is both, men, women, and unfortunately children as well. But what's important is to get that help right away, and unfortunately anyone can be hurt, anyone can be assaulted. There are, up here in our valley, unfortunately we are quite busy. Leche. Bueno, dice, le preguntaba yo si estos dos refugios son para mujeres. Dice, no, son para mujeres, hombres y también niños. Dice, muchas personas son asaltadas. Tenemos aquí todavía un gran problema, siempre estamos muy ocupados. Hey, Bridgett, it could be that COVID or not? What was your question? That if you other than my coughing. Were you is that COVID? Are you coughing? Because I have here that even they went to the party in like 40 people got infected with COVID because I can see that so many people still is sick around. Oh, I think I drank my coffee wrong. But COVID really did play a part over the last 2 years in
connecting people in and reporting sexual assaults. And do you know, I believe that in the Hispanic community is very, it's a big problem because some of the same family members sexually attack children. Is that, have you heard anything about that? You know, a lot of children, if they are sexually assaulted, it is by a family member. Oh. And depending on cultures and what's accepted, as far as like ages, different areas of countries, different Hispanic culture, in particular, we, like here in the United States, we view 18 and up as adults, and different places view them as 16 or 14. But unfortunately, there is a large population. If children are getting sexually assaulted or abused, it is by a loved one in the family. And is this only in the Hispanic, or is in general all the? It is not only in Hispanic families. It is everywhere. So sad. It is very sad. Sexual assault. There's no age limit. There is no ethnicity that has a special, like, no one ever gets hurt, or that they only get hurt. It is throughout our whole country, and there's no special group that is protected. Bueno, estamos hablando, amigos, del abuso sexual en niños. Dice, le preguntaba yo si es un problema de la comunidad hispana, porque a veces se ha tolerado mucho, o por las condiciones en las que vive uno, que viven muchas gentes en un solo cuarto, duermen. Bueno, dice que no es un problema que sea específico para una cultura o un grupo. Dice, esto pasa en general. Dice, a veces son cuestiones culturales, dice, porque por ejemplo aquí en los Estados Unidos se considera un adulto cuando ya tienes 18 años hacia arriba. Sin embargo, en otros países a una persona de 16 o 14 años ya se le considera como adultos. Dice, pero en general, dice, yo no veo ningún específico grupo que tenga más o tenga menos. Dice, este es un problema que sucede en todos los lugares, y entonces tenemos que estar vigilantes. Okay, you can continue, please. So, if you, some of the interesting statistics that have come out is every 68 seconds, someone, male, female, child, is sexually assaulted. Wow. And of those, every 9 minutes, one of those victims is a child. Oh. Fíjense, dice, cada 68 segundos, una persona es sexualmente asaltada. Cada 68 segundos. Y dice, y cada 9 minutos es un niño el que está siendo abusado sexualmente. That is really, really sad and a big concern. We are going to take a break, and we will be back. Thank you. El abogado Ángelo Campano ya ha sido elegido 3 veces como el mejor abogado del Valle del Antílope. Si sales lastimado en cualquier tipo de accidente, solo llámale al 661-945-5300 y él ganará tu caso. Y si no gana, no le debes nada. No esperes más. 661-945-5300, 661-945-5300. Ángelo Campano, el abogado en quien la comunidad confía. Were you injured in an automobile, motorcycle, bicycle, private property place, or at a work accident? Perhaps a dog bit you. Contact attorney Angelo Campano. He is prepared and ready to defend you. All consultations, meetings, and appointments are free, and you pay absolutely nothing if your case is not won. Call at 661-945-5300. 661-945-5300. Angelo Campano, the attorney whom the community trusts.
Las vemos todos los días, pero la mayoría solo caminamos al lado de ellas, tiradas como basura, mereciendo ser botadas, pues todas valen algo. Sí, como 5 a 10 centavos por envase de bebida CRB. Al recogernos, las calles estarán más limpias e incluso seremos dinero para ti. Pero necesitamos tu ayuda. Mira adentro de tu corazón. Oye, no se trata de corazón, sino de razón. Llama al 1-800 Recycle o visita la página web para obtener información sobre cómo, al reciclar botellas y latas, las cosas mejoran para ti, para nosotros y para Pamper. Algunas personas prefieren los servicios funerales tradicionales, otros prefieren la cremación, algunos quieren una ceremonia elaborada y otros no quieren ceremonia. Cuando se trata de funerales hay tantas opciones como personas hay. Nos enorgullece decir Funeraria Torres ofrece todas: cremaciones, funerales, traslados a México o velorios en su casa. Funeraria Torres, 800-827-1726 o 661-951-8558. Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa, 1470 AM, 96.9 FM, también en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Tenemos con nosotros a Bridgett Amis. Ella es la jefe del departamento de la unidad de servicios forenses en el Antelope Valley Medical Center, y estamos hablando del mes de abril, que es el mes de concientización del asalto sexual. You mentioned, Bridgett, a few minutes ago about the COVID, and I can imagine that it was something that really increased the number of assaults because they were at home all the time. Can you talk a little bit about that? Yes. During the past 2 years, with schools shut, transitioning to online, and people at home and not out, perhaps at different jobs or out into the community, if they are being sexually assaulted by a family member or a neighbor or someone close by, then they were there all of the time with them. There was no one outside that can help them and that can see that something else was going wrong. Bueno, estamos hablando de cómo esta situación del COVID, donde estuvimos encerrados por casi 2 años, donde los niños no iban a la escuela o no se trabajaba regularmente. Dice, en esa situación, si hubo personas que estaban en casa y que estaban siendo sexualmente molestadas, pues no tenía nadie que viera por ellos, ¿verdad? Entonces, dice, ya sea sexualmente molestadas por un miembro de la familia o por algún vecino, pues no había nadie vigilando, como ocurre cuando los niños van a la escuela regularmente o en otras situaciones. Yeah, you can continue, please. On top of that, I think people were afraid to come in to the hospitals. They were afraid to get the care that they needed, which would start the process of notifying law enforcement and getting other resources for them. They were just afraid to go out. But I feel that is really changing now that so many restrictions have lifted. Dice, bueno, además de que esto ocurría, mucha gente también estaba temerosa de venir al hospital, de venir a reportar al hospital, porque la situación estaba muy infecciosa del COVID, dice, y entonces no podíamos contactar el siguiente paso, que es el enforzamiento de la ley, y porque ellos estaban simplemente temerosos de salir y contagiarse con el COVID-19. Entonces. Okay. Like I said, I do believe that things are changing as far as support, and people are not being afraid to reach out again. With summer coming, sexual assaults do tend to go up because people are out and about. They're at gatherings. They're
out at restaurants and bars. They are now mixing with others, perhaps that they weren't mixing with during the last 2 years. And that's, unfortunately, sexual assaults do go up during those months. Bueno, dice, y ahora que la situación está volviendo otra vez a la normalidad, dice, bueno, pues la gente ya está viniendo nuevamente a requerir servicios y lo que hemos visto es un incremento en el número de casos de asalto sexual, porque las gentes ya van más a restaurantes, a bares, ya se juntan más con otras personas, entonces la incidencia ha aumentado. How can family or friends help intervene if they are aware of abuse? Great question. First of all, if it is a family member or a friend that person has to be around, they have to believe them. They have to say, "I'm there for you." People in general, we're not going to say that we're sexually assaulted because that's a devastating trauma. If they're reaching out, then something happened. And that's where we have to start, is that just supporting them and believing them, even with the information that perhaps that is hard to take. Le preguntaba yo cómo la familia, cómo puede la familia o los amigos ayudar a intervenir si ellos están, ya saben que hay asalto sexual con alguna persona. Dice, lo primero que tienen que hacer es creerles, porque estas personas vienen a ustedes y ustedes le tienen que demostrar apoyo. En primer lugar, creer absolutamente todo lo que te digan, porque reportar abuso sexual no es fácil y ellos ya están haciendo el esfuerzo. Okay. And then they have to get them away from that person. If it is a family member or a friend, and not all of them are, they have to make sure that they're protected, that they are away from their abuser, and to help them through that process, including calling law enforcement or engaging in outside resources. It has to be a very difficult situation for some families, eh? Okay. Yes, very difficult. En primer lugar, lo que tienen que hacer es separar a esa persona que se está quejando de abuso sexual del predador, de la persona que lo está haciendo. Tienen que separarlo, ya sea de esa de ese familiar o de ese amigo, y entonces les van a ayudar también a seguir los siguientes procesos. Puede incluso llamarse a la policía, al departamento del sheriff, para que intervenga. In what cases do you call them always, or do you make a special assessment to call law enforcement? Here in California, no one has a right to hurt anyone else. So we do, as medical providers, we do have to contact law enforcement. But as a patient, they're the victim. They're the ones that someone hurt. And so there are other resources to help them with. I know a lot. We have, I think, 50% of our population is Hispanic here in the Antelope Valley. Mm-hmm. And we also have a large population that perhaps aren't quite sure what to do or worried about law enforcement. And there are services such as Salva, who I met recently, that will help through for Hispanic families to help them through this process with law enforcement, to help them with community centers and work. They are an amazing group that I met recently, Salva. Mm. Bueno, le preguntaba yo en qué casos se considera llamar a la policía. Dice, nosotros como Medical Center tenemos la responsabilidad, es mandatorio
reportar, porque California dice que nadie puede ser sujeto a, a este tipo de abuso sexual, ¿no? Entonces estamos mandados de reportar a la ley, al departamento del sheriff. Dice, y entonces dice, yo sé que aquí en el Valle del Antílope somos aproximadamente 50% de hispanos los que vivimos aquí en el Valle del Antílope. Dice, y acabo de conocer un grupo Salva que ayuda también con esto de reportar y de ayudar con el departamento del sheriff a las personas que tengan algún problema. Ajá. So that being said, there is a process with non-investigative reporting that can be done where law enforcement will engage with the health care worker, such as myself, after the patient has already been taken care of, and collection of evidence, which is key, and they've gone, where they leave, they get the care they need, which is so, so important. And then it's almost like they're anonymous. They get the care they need, and if they choose later to involve more with law enforcement because they feel stronger, then we can work on that direction as well. Bueno, entonces primero la prioridad número 1 es que se le da atención a la persona que ha sido agredida para poder ayudarle a que salga adelante de todo esto, ¿no? Y después esa persona puede decidir si continuar el proceso a través de las autoridades del departamento del sheriff. Pero primero el hospital te ayuda a que salgas adelante. Este es uno. This is really good to know. And do you know, are there events during this month that the community can get involved in? There are some great events coming up, and I appreciate the time. Like today, to me, I think what we are doing right now is important. But the Antelope Valley Community College next Wednesday is putting out a community outreach with sexual assault awareness and health there at the college. Also on April 27th, I believe, is what we call Denim Day, and we highlight our community and try to wearing denim for Sexual Assault Awareness Day is one of the activities that anyone can do as well. I know Valley Oasis is also doing a few events this month as well, and you can look at Eventbrite or look at events online to get those details as well. Ok, tenemos eventos varios de Antelope Valley Community College. El día miércoles tiene un evento orientado a la comunidad, para el alcance de la comunidad, que se refiere también a la violencia doméstica. Y también en abril 27, y este es otro grupo que está también haciendo un evento para informar acerca de esto de la violencia doméstica, del asalto sexual. Y también Valley Oasis es una organización que ha estado trabajando por muchos años y que tienen otros eventos. Vamos a localizar exactamente las fechas y los lugares para postearlos. Bridgett, the time is gone so fast. Thank you very much for your participation. It was a pleasure, and I hope next time you can come to the radio station. Me too. Thank you so much. We appreciate it, and anytime. Hasta la vista. Bye bye. Bueno, Bye bye. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos. Los esperamos el día de mañana sin falta alguna para que tengamos más información. Bye. Un programa pagado y High Desert Broadcasting no se hace responsable por las ofertas, sugerencias o indicaciones que en este se hicieron. Algunos invitados y productos anunciados en algunos programas pudieran haber pagado.